Adlaw mga kabukas palad. Karon ang atong pagabuhaton is magbutang ta og ribbon sa ato ang mga lubi nga gitanom aron atong mailhan kung pila na ang tanan nato mga natanom ug unsa pay kakulangan aron na ato pang madugangan o ato pang mapalambo ang ato ang yuta aron na makumpleto na nato ang kinatibukan sa ato ang area nga mapuno na og puro pananaw malubi aron na makaplano na pud ta kung unsay atong dugang buhaton. Taraw ba nimin ninyo sa pagtuyok sa tibok area nako dinhi kung asa na ko ipananaw mga akong mga lubi o garon makadugang pagtaghatag idea sa inyo ha kung saon pagatiman sa ato ang mga kayutaan. Gituyo nato ni nga magbutang ta og ribbon aron na perminti nato ma-monitor kung pila na kabuok ang ato ang mga natanom ilabi na nga tagsa lang ko makabisita sa yon ani nga lugar. Dili nako ma-monitor kung pila ang madugang kay sa atong mataguli magtanom ta og 50 100 kabuok malimtan na nato og lista. So karon mag-inventory ta sa ato ang mga gitanuman aron na samtang mulabay o samtang nata sa duty ma-monitor na nato o makita na nato kung unsa na ang development sa ato ang yuta. Okay, human na niabot og 800 kapunuan ang ato ang natanom gikan 2021. So nakita nato na wala na sayang ang mga tuig nga nilabay kundi ang mga gitanom nato dagko na makalipay o makita na nato nga dako ang development. So kad nga ato ang gipalit ning yuta hantod karon. So 2021 so diri nato makita nga kung sa matag tuig nga natay gina-aim nga dapat gusto nato maabot dili imposible nga ang ato mga kayutaan kung asa sa una natong pagkita sa una kulang ug dako pa ang kinahanglan natong bag-ohon ug karon nakita na nato ang resulta. So daghang kayong salamat labi na sa akong mga followers nga nagpadayon og suporta hantod karon sa kuha. Please follow, like and share sa atong mga video aron nga mas madugangan pa nato ug makahatag patag dugang idea sa mga tawo nga gusto makahibalo unsaon pag-atiman sa ato ang mga kayutaan. Daghang salamat.